Where are you? Ano ba ito? Ang presyo. May tuk-tuk pa kapit ang Ibang black. Busog. Kapit ang Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 ta ta tình ta tình tình ta ta ta. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 ta ta tình ta tình tình ta 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 tình. Anh thích sao vậy anh thích sao? Sa playground. dami salamin. Dami salamin. Puro salamin. Bakit? Ba't may ilaw dun? Ano? Ilaw doon. Wine glass mo price. $75, Where's Mom? $35. She's gone. Ay, good. Kala, ay, ba't may ilawan to dito? Ilawan. Ito, puro karton. Ang laki ng planggana, oh. Ang laki, 212 ang presyo. Ang laki. Pwede kang maligo dito, oh. Pasyal na sa playground mo. Ang laki, oh. Pwede maligo dito. Ako na rin eh. Ang laki. Punta ako dun pa. Punta ka. Eh, baka mawala ako eh. Bahala ka. Saan ka, Chian? Saan ka pupunta? Ano ang pizza? Ibang kulay eh. Gusto ko dun. Pero hindi ako nakamedyas eh.
Ganda, may ibang kulay oh. Green, blue, ano yung kulay yung isa? Pink, tapos green, tapos blue, pink, ibang kulay. Pero plastic. Oh, ito ang ganda oh, may design. Elsa. Iba-ibang design ah.